Mamadi Denge, Mamadi Sissoko Denge, Hakuli Denge, Dabokuli Denge, Koseku Denge, Jakite Seku Denge, Abodabo Denge, Dabo Mamadi Denge, Jikine Denge, Burema Jikine Denge, Hakote Mola, Kota Nove Mola, Blende Bengisila, Mama Jolende Bejuna, Masala Dunia, albo agasi albo alniura mbadi ngasungu kasonga dingo be dunia fango fan fiete te kasum ke la kontono bani kasongo musumana ke bama fiete te kasum ke la kontono be abele jenoni kam baraka nyol fo ka kasonga dingo bele jenon fo femfe ni be testing ngaso koto fiete te kasum ke la kontono bal bele jenoni Isiktal nye kaso bulumba kuno nito diani ngo kala kan nito sigo direct la kaso ngadingo lubentel suila kaso ngadingo lubentel ankrasi la na konto no be kaso ngadingo belgi no kaso ngadingo be dunia fango fan na konto no bali kaso ngolo ko kuma foni ko to mudala maganti donc bin isiktal nye direct la kiana ngalungu mo kono si ya fongi na fe comme ko mo mano ni ndunta menga so to mo kono donc so ya fongi ni fe kambar ke nyol fo ka passer si ba fo mo ni be abonné ni passer na mo ni be na kol partager la na konto no bal belge no nye al belge no ni wura kaso émission ke no sigita kaso nga dingol ka mbarke nyoko fo no le mfil kanoteti ani passer si ba belge no amala kaso ke to asi koto re mano le madama silibeti ani koto siru dembaga ka en français na konto no benye mo ni tameta na direct fe jam mo ni ran na direct reswa plateau santo na konto no balni ani men bena cool partager la albele jeno la konto no be passer ngono albele jeno ni wura ni ne mo kasoti bengon kasi direct la nyembi donc ina fonga fali nyame inviter le bembulu bi ni al nikila suntama no le mun Ibra Flo kasongo be rankalo donc Ibra Flo le be invité ni mbulubi ni aliki la suntama alsi direct on inchallah alsi nombre alsi direct partager aliki yalo direct partager pour que kasongo dingo menu nte abonné ni ici ala partager loje donc ici bona cool galama ici abonné mais jananga Ibra Flo invité sa kasongo dingo lien kala ngay blodi nyoma ina fonga fali nyame nsigo si direct na la di la kango le begi donc aliki ya alors la dila kaino alors la me alors baro kete du ngam bulo di nyoma nga kafu ngadu ndakil fe abo dakil fe kaso itanya nya me ngo nyangi ni ngoke donc mo ni nyabe direct nani wati nzi ronto to ni jamola men be Europe jam men be Asie men be continent d'Amérique la men be Afrique kono donc dunia fango fani kaso nga dingole beje ila kontono be jam alsiji ya alsina direct partager donc pour que la amel raje kaso dingo menunte fiete kaso ke kulu kalama isi sino ga direct ye nyame isi no ga pasi na kulu isi ba kala nyame ke abonné na video na tal kana tambima donc ina fanga fal nyame bi na invité mu Ibra Flo le teni andi kila sundama alni Ibra Flo si nyosto direct kono donc al sala hakila talu ina galo men bal bulu ka sembe Ibra Flo la al si ça fait no commentaire kono ou bal sin kilidu simplement WhatsApp la comme numéro be passe na numéro be men bulu lante men bulu al sas no passing santo donc al sin kili WhatsApp la al sin kili no du appel direct la donc al sala ngina ngalo fonya ni al nikila suntama nza sembe Ibra Flo la jabo je kementi al tu wasila al tu lo inshallah ka so ngadi ngo belge no konton ka so ngadi ngo be dunia fango fang ali ji jalga video partager ala partager pour que ka so ngadi ngo ko bona kulu kalama pour que nyolo nga sabati alam belge no ni nyonte ina fo nga fali nyame Ibra Flo le be invité ni ali kila suntama ni Ibra Flo sine nyosto direct kono inshallah donc ngina ngalo men be mbulu ka sembala ina fo nga fali nyame ngina ngalo men du ba dul bulu ka sembe Ibra Flo al si jija ngina ngalo al si isa fait no commentaire là donc on sa khara sa mais donc sa jabo di ou bal sin klina WhatsApp là donc comme numéro be passe sans to kabang al sin kli WhatsApp là ni ani kila suntama Ibra Flo sina na ngina ngali ni jabi ana la ngina ngalo na kan kili WhatsApp la kala hakila telefonia kaka so ngadi ngo ba mana musuma belge no konton halbi ngambulo di nyoma nga khaso la nyata ko nyangi ni al nombre direct ngono donc al ni Ibra Flo si nyoko so ali ji nombre alors direct ndu partager ali ji partager donc pour que
na artiste dul si ba kala manyame ka fo kala be suni na fo nga fal nyame publicité kono donc imalo no ka fo kala be suni imalo no ka fo kala be fella fo ala nga ita direct le kono ube la kulu hani direct inte donc il a vidéo il a fait on ngay partager ngay kana status la kaso belam kilenti mo ni be tester nga so koto fi te kaso ke la konto no benya halbi nga lo fara testo nga be on sabati ni nyoronte nga nyolo sabati ni nyoronte parce que kaso belam kilenti ala tele ndo no kototi bari me olo no ni nyolo lente ni nyoronte ini mo ke do no kototi di ina me nyolo nsi nyolo nyadi ni direct kunu surtout aventure surtout réseau kunje no wani nyame ni vidéo kunni fenkeno téléphone ko be no wani sasani ngam ko kila no WhatsApp ni fengol santo asi ala fe ni mogol signor soto donc on si braflo ta direct la ni anni kila sunta bientôt ani braflo signor soto donc nani braflo rel nyol soto e ntal sinna ngi ngalo sembe braflo la ngi ngalo men badul bulu ka sembe braflo la e ni anni kila sunta also sembala donc al hak alla ala aje jabo mondialement inchallah also soto donc asi yaketum doni kausi so na follow benye ani amala kason ke mbal pele jeno kontona donc inchallah mbena la braflo tal direct no donc milite damalu albi alsi to connecter ni alsi direct partager alsi direct partager donc nga fani nyame menunte fiete te kason ke le cool kala mai si bonana cool kala nyame hey kason ngodi ngolu nga fani nyame mfanel bena cool ke la kubati nga famo mo si l'internet no direct ngono ka partager ni ta xaw mela mo men ba partager la wol ba xaw mela be ka wol dul xamma artiste be inviter à télé lo xamma donc al xana direct ya tambi ala tem fu wali ji jalga partager alga commenter donc al gaita khaso artiste la ani men be sinko ken khaso ko to xa dia dul nyen kay ma e ka dial nyal be felni be baro men na ka dial nyen donc i solo no nya di ra dia to lien nal be suini donc on te direct ko klindi na fonga fal nyame youtube santo al si la fangol télécharger no al si abonné no la donc il fait un partager donc vidéo man lu boto comédien lu boto etc faut rappel ni artiste lu donc al si la fait un partager inchallah ni bravo signor sto direct on bientôt donc on va faire essayer bravo inchallah al si hakitunya milite damalla Salam alaikum. Maaleykum salam frère. Ah, koto. Adu menyari du. Ah, kotornde. Di maya. Torsintela. Famille. Basfintela. Muson di nolo ko basinte mo sila. Basfinte mo alhamdulillah. Ah, ça c'est très bien. Kotor kente. Ah, torsinte ja. E kafu wol barlal. Beberato. Kotor sinte. Radro. Ah ba. Voilà, même Ibra Flo le fait donc Ibra Flo il fancy présenter Ibra Flo donc bismillah na passing ono bismillah plateau santo vraiment ina ta na invitation reçoit a diatanya ku yon si on ton dante on ton maintenant khaso ko le mu ina fe fanga fo nyame ngai nga wa to mena ka tra ici direct kenonti ka kuma kille fo e ko problème fo intato kaso ngol khano kama ni kaso khano kama vraiment dul si ronton mo ni be passing si ni si ronton abe to na jamola vraiment diatanya ga bunyama donc ici présenté Ibra Flo bismillah donc ici on donne du di la fan luma ouais bon be fan beladino kontona kata jamma fu ba mali bala kay logo jajumbera tout le monde je serai tout le monde al benchal bradi al bebe kontondi nyabal bela bebe soutiena beba tala donc a dans le c'est kaso qui gagne mama ka petini fierté kaso ke di lumu den côté na côté no fe mola merci beaucoup et bienvenue merci. Donc a betrum bela kontono la Ibra Flo iben donc idume voilà hein idum on ko de bela men vale bon donc fan la content do di la voilà fan lu donc wa dawlem no ga partager mo wana donc ni na ta dron faut pas dire comme ibe ga la bangwa
ala voilà partage, alfan ba ala kala ma donc partage. publicité ni fengol keta ali ji jal ka partager al video partager donc ka na artiste salo no nyadi na rappel lo salo no nyadi comédie salo no nyadi khebe suini isalo no nyame wolem donti ni be direct kono ou ben il a fengol Facebook santo ou ben YouTube santo ka partager ou ben ga télécharger donc akala status là isalo no nyane khebe kombe suini parce que barana ntele ni ntala mo ko tenyende ni ga jibra flo ni kaso artiste ko tel be donc la kaso kangoto kaso ga yale ka dinye ba kala kaso ga dingole famma donc ali ji jaw kele fengol partager donc ali ji jaw ga partager surtout be direct men kono sasandi na fa bale bala parce que menu ta khala manal ga partager la amilu kaso ga dingolu isaje donc isina si direct ma fele voilà na on tono be kaso ga dingo berje no fem be sini ni waten kele tanta direct ma fele be a berje no konto ne to ni jambola ibraflo donc zina ngini ngalo damuta ibismillah folo betum mais tumba pe ga donc kilin de la kaso ga dingol ni vraiment tout si dianye donc alna kata seconde de malelti Donc, faut pas de. Hasongolu yo, aludo renata. Umudili dingole nata, mamadi dingole nata. Niga puto tabiga di manso domole, aluma baba, aluma. Saro tabiga di mango mingala, biti fon kunga jamfon alune, aluma baba, aluma. Est-ce que ni ala te tarabe jigi ka sobe ka kule na kone ka timi ijo nga wuli ka jugu la dimi ka ala to sanfe tarate jigi komo ma hito uke konga ma jigi koko be na tuma me konga ma adade no se buje merci ni be ka tele ni be ka tele ay ba wana ali jija alfana ke woni malom barki ala nga kem fan fe nga ken siya fe nga ken akang fe nga ken artiste fe mo ni be testin ka su koto hal ni mede mano na fulla ni sinkom na flotin kake ni sinkunte na floti donc ala ite la khebe baro menna verme be bar ni made la khete siti ado fale testo donc wo ken o solo no nyadi nalbe suini nalbe message le blale masuni tiro albe la fon télécharger la donc alla whatsapp status la al khake la concert lo al khataji donc u bar fan ko concert organisé ke invité ana donc baran na fa mo leti idulu ba kala menna isa na fa soto ba kala kaso nga dingole lo xamma ka so la nyata ko ngini ba kala le xamma mais donc idulu ta kala fu ije donc li men la bi tala si jole la fal so le bala donc o khalsin ama fo mo nyiga ira dorme kili bo kasra bari jija ibe sondi mo men bola ira sinape et puis alko concert organiser kana e baro men na vraiment be bara bale la ibe testo la donc ala ngai jija ngana fadu ila kun la ibulu nga fare nyo ga donc ngai de ma kaso ngodi mo bele jeno no konton no be passing on jam kaso ko le mo ibra flo man e directing accepter puis xama kaso ngodi ngol xama donc ali jija alko partager ala partager ibra flo donc tamino go fe zina ngi ngalo folo sembe la ibra flo na me ke ma pasti ouais. On continue. Voilà, Ibraflo, comme Kasongo Kikaro Ibraflo, donc Bere long Ibraflo leti. Ibraflo na meke mbaste singa Ibraflo ite toko erere mujoneti. Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré. Ouais. Ah d'accord. Donc men malon, men ko Bero Ibraflo toko erere mu Ibraflo Ibrahim Traoré leti. Donc Ibraflo ngina ngalo flana Ibraflo donc kesoto nyadi. Donc o toko kesoto nyadi. Bon, Ibrahim Nata donc là, si l'on le fait quoi. Bon, comme il fait bon, ni bon, bédian n'entend là, si on a dit là. Ouais. Bon, flow au moins anglais on l'a dit bon, flow bon, moi donc il a rapport on l'a bon, flow. Il rota à France to nga ke Ibrahim flow parce que nous moment tu be yalla ki ka be ko donc to mu Ibrahim te ki ka be to mu kiliti quoi donc il changer quand que Ibrahim flow comme be donc il là. Donc on a toi là donc be la bantaran kili Ibrahim flow on a tatene D'accord o diatanye idun ko sasani ko mbedla menti babula donc ibe ro pujang ne ani ibe ro pudla jo mankili de Barcelone Espagne Barcelone ni Espagne d'accord ouais. D'accord ah d'accord Ibrahim ite be bola khaso la jo man fankili parce que raso ngadingo be ralo im khaso ngole te khaso kunna kun khaso bele muklinti par komi galolu galuko beje bon galo asia donc e bola galu jo mankili le to ani komi jo mankili na khaso ah ante bola logo Jimicon. Ouais. Logo Jimicon, d'accord. Ah, Ibraflo. Donc, ite ka idunta artisian kono nyadi. Isi dael no wo madondi. Idunta artisian kono nyadi. Bon, l'artisia. Bon, ça fait longtemps parce que bon, donc il a la cabine normale corti quoi. Bon, là donc il a nata bon.
tout le monde l'a fait. Tout le monde. En vrai dire, parce que bon, nous sommes bon, mbakala kan s'amuser le donc on tout le monde. Maya. Kabre école soit la bon, numéro qui a classe que non la bon. Numéro classe que qui a ça pour non bon parce que arrêt composition les vangalo donc il avait dit quoi. Ouais. Bon, au râteau le râteau bon, l'interminal donc il a la qui il vient table traîner qu'on fait parce que bon, moi na fenêtre on fait na la main quoi. Puis au râteau bon tin débrouiller dans les mais au râteau mbakala comme bon, fangalo dindi nya kon la beni la jouer quoi. Bon. Ben la préféré donc bon donc là ni samijero comme ça wala tum te la fambal quoi donc kana si kana jan Europe donc sino jan ngado ke jandu khatra man donc la keten comme yakla sandi nyama parce que bon har jandu ngado lo labo mais pour moi même ma ja tum defande tamul timbela mela quoi mais bon ka fu ñol ni fenna tarana à partager bon on attaque kenema côté quoi ouais donc zina ulandi o jabi alfano a beme sasandi mogol ga partager tenani o jaga donc les men la bo akhela bo afane rama mogol ga partager an attaque kenema côté donc halbi o mo kilino ga partager ko gatranya menu ta partager la aliji jaga partager donc ibraflo la songa siala son be youtube ko donc asto manku nimme masto nyalo nimme a installer no ila ami rasia ka funyo rasia donc ali ñoo contacter whatsapp la ngay ñoo la son ngini ngay ñoo la cool ngini ngalo donc ngay ñoo la cool partager nga cool boti boto kala keno donc ni mu kena kan ko leti be ñala sasandi ibraflo ga fo ñame abe son ki kala bola fane kama folo mais comme ala ami lo ga partager akata kena kan ko ibraflo vraiment ni segela testola vraiment la sono gadi ila baro tabulo gani ibraflo nte ba fe ngini ngalo men sembele sasandi itela donc il langono ibe son ki kale kala khason khanto son dol be je isa ja kata pamara khanto mais be ki ka kala khason khanto to ibraflo munne be bula khanwala bon parce que donc il nga fo ni radia tem ni tungela sil ni rafali ka be ke pamara khanto peut-être ay keno asil lombete ay tradula siama donc ici que albibi mo international mali bebe la meni mais ki kala jatem tola ni ga donc il la ke bamaran kanto donc na femme bola donc mundu ne tema hali bi tema ta fali ka bo ka son kan la pe ko ka ke bamaran kanto donc mal fe ben ngini ngalim pam ouais ma femme ni bon Cameroun wolu nga fe nyama donc la kon la aga jiron quoi ouais donc beni la préférée et puis beni la vision o bon voilà nta la vision bon ni rantal donc la medron ni ba mela kon ifan sa la vision tan jamem ouais bon fanelu rawo famu ngabambo mo ko to men dun la dani bala me kasi wodul ga famu ngaba voilà len ta fal ne la ko manjate on sasa voilà ka ouais yara mo ko ni mani mala be fanye donc jani mo wa kefe fo li fande be kele fan fe voilà ndala ka so nga musique o be ko le kon defa ouais parce que ndem ka so ngole voilà donc akdanya nyani ma be mali le kon la bamana kan o ifo parce que la bende ba kaso ko mela mais o ko tanya nyani ma imi ñoo dan ko ouais madia voilà donc hakilmal safa ibraflo atun sa fali no hakil bamaran to complètement mais ni raja ma fali a khafan mfang donc ibraflo na ko konfang atem kaso ngole donc aga anta fali na kaso ngaya kam pasiate abaki la fane kam kaso ngadi ngolo kam donc ali jija ala ngenyo dema ibraflo luje la kun continuer nyame ka ke kaso kan to konfang donc halbi ala bere itesite ka ke mfang kam ni ga ke mfang kam donc ga ke kaso le kam e ibraflo si ronton albi se continuer la baram fait vraiment ila baro tablo kan ina fanga fe nyame tablo kan to ti ba ke kan kaso kan momento vraiment ma fo imaki bamara kan te ba ke kato mais je continuer kan kaso kan men fait vraiment si konton dan to konton mena mali kono mali la rente ibraflo te la mere jam e belloni mogol bela mela mali no rente e bela me kan kaso kan to donc je kaso le représenter kan si konton wala dan to konton mena merci beaucoup merci med mbe gafnol kontona avant tout si c'est comme ça kontono bar bela jeno med depuis jan fo logo je salue tout le monde à Ben Chalimbraji pour le soutien al be demande fond maintenant nyaba bela donc à beta me fono raban donc je salue à tout le monde al be kontono merci beaucoup voilà ibraflo ha be fan be konton donc ina fanga fal nyama ni ibraflo ko sasa ne ga be ni beta la to ma donc video janya
mais asi be to ni jammo la ina fondu ka fina mais vérification que du be kontone to ni jammo la mo ni la message be na la soni tulo donc a fo ngan tester na baram na kontono bal be dino donc ibra flo sina ni ngalo do te sembela ibra flo voilà depuis ira artiste yandamuta est ce qu'il y a album ouais un album bon killing ou be fla ngade album bon album fla bon et depuis wati yama bon 2016 bon parce que date lu 2016 no ngol bo malla no tam bon ngala bo janne mais na tam malla ta produit quoi comme fa ngal defane ben fon bek la donc nga préparer janne et composer ta ban quoi donc ka ta produit parce que ni ba produit la faire ta que donc ta que droit d'auteur la ba ko donc OK abero bon abota mali la quoi ouais parce que mali sin le ba mais nga follow men na bo janne wo kan janne nga 2016 tan na bo bota janne mais wo fon be kete janne man ta mali la quoi ouais sur internet voilà d'accord donc ibra flo ko fa album fla le bo donc femme la surtout to album fla le bo donc 2016 nsi ronton ila jabola nsinangi ngalo do te sembela ibra flo est-ce que ite la sono radinyame ite ji donc la rason quand nyame donc ara di mo ki kanye donc ndol ba fe galon ni mo bete bulu ibe me donc comme ina fo ibra flo junior mo menu ni iten lo men ni tente donc il la mo men si tele di no ka ke rason quand donc ite jara songa ul nyala te granya men donc na ratra mo bete bul mo men lu nata la ni ten donc il la mo men donc lo lano ina fo ibra flo ka ke rason quand to nyala te bon trafan comme nga fe wolo nyam trafan lu kasa bon mais oui ntela situation me nyam ma folo betu ni ma bon ni la mo de basiri yani nyo kan to black li ifan kalon ke mo ko nga foko mbe digila donc la wala mbe donc la mba fe kanya tela mba kala nyam ma ni na be nyo kan ne wala kan no oh bon mais ni na te nyo kan c'est un peu difficile la kan bon harin connexion ko jan tellement fanjan bon c'est un peu bon ça c'est facile ou c'est pas facile mais ni be mal là c'est un peu difficile voilà donc comme mo ko tumali la fo be jam bon asi baru ni fen ko ke mais sinon l'alma bon ils sont ko la donner quoi parce que a besoin de réseau ko la ko jaw voilà bon donc tata fan la beno ni te mali la bon ni beje ko ni non c'est très facile parce que bon ci kaba fo la ni bon mais mais ko mo lam tano mo la ten katara ni fam nyanta la ka fo nsakano directement ou mieux que non parce que ni nante nyoka malon bon alci ke nyoka lu men donc c'est mieux que il na fo no mais atigo du ka fam ko ba faire même fanyen quoi oui parce que a xolé ni mo wonte nyoka ka fo ko téléphone dron voilà tanun te mo lu wato be surtout me la jaay europe tant mo lu wato il faut nga fam mais albi ngalo do te bembulu comme mo be siani sasani kasonga folo to ni raja tenta kasonga artiste masia ou be halni artiste rasia rapper masia donc ani comédie mais sasani jatem to rai ta kafo asodla ki kabigi dinni ki kabe dun kan rapper ya ko sasani donc wo dindino wo menu mal lombete folo est ce que ni ngol kangi ni fe luna ta la kheni be sombola est ce que ko le asi dun atoba itema fonla ko lay dun ato ko lay me dun ato ça dépend parce que bon ka fo mba faire dema o mto nyale ti ba faire mo dema mais c'est mieux que lui ira vrai fo mo nyala parce que bon ni tani te ba faire donc lola bon faut ta kan fele fo ba faire donc lu su yamel ouais il va faire un message mais transmettre mo mako parce que musique be dépend wala la bon ça dépend de ça a Kenya ana fonya bon ni na jita ka fo na si lol bem clienti donc c'est très facile problème tout d'accord parce que nga fenya ma musique on là c'est un peu no amano parce que do be style même be blan style même tablu c'est un peu difficile harani rama fele bon bitum bem donc la mais bitum te clienti oui bon voilà donc au delà be mais ka fo bon ko côté non d'accord merci beaucoup vraiment merci ina fa fan wa me nyame ngine ngalo do te be mulu katu udang ka kolente fama bete sonu bota mali kono la pension mali peña bon mais akadinte du nyake te ngine ka akadinte nyendo akake bon même ba fere la hakilla lo si mo te dulu ngine ngalu natal la artiste membe invité la passing ba mba fe ka ibra flo talon kasi pat ko to tele be mulu direct la sasani ibra flo la pension bota mali kono mali peña mali kele ko ube mali bengoni ko to rama ba ki kasonga dungo ki kanya akadinte fanye
e kaso artiste dulu ka fare nyokan ka sondo bo kaso ngadingul ni donc ka ita kaso ngadingul la ko bengo bal ni nyokonte donc ka kaso ngaya kanu dun kaso ngadingul la donc ka o sondo bo kaso artiste belgi no fen ni ni sa accepter donc fen ni ibi donc kilala donc est ce que luna tala ni ko organiser taw ko la bedu nato ibraflo ma fa wala bon kula ma ka dunga to na ifanga fanya ma na organiser ta ban parce que nya wala ko bon la pensol la lo ni rama fele bon so la lo man o man ko le son la nya parce que ni raje mo menu ka farti nyon ka la pensol sol la ko ko nyon ko long avant ou isa tra mo ko le be je wole xelu ala ka fo bon ba fa xani so ilan ninna mais nte lu a dépenser la ou nti bit maker du ta ga fara ko donc ça la biti fo ala production mais ni to ça ni ga fa sol la bon casse au pain c'est bien mais fa que le parce que sol la lo dronte sol la lo te ka fo ni mo rapete nga fara nyo nga sol la no parce que fa ka terle fula ko nyokolo oui bon nal me nyokolo atalu badaman kuma musique la lo ay la ke mais amano quoi peut-être ameke mo gol saboti voilà. ba kal fan saboti o mfanu ta kon la o beje mfala lonyo o sa kenyo long o be fankili ani nga fu du musique du bon ni la même o du dépenser o ba fan fait parce que fo mo gole relo la nte sa dépenser oui o beje ani fo fa kele dun tel même benal donc la ntel ko nyoko lo voilà donc o problème flo beje sinon nga fo ngal sombo dron nga fe mar mo kili sa bono mais bon na be la projet kono ou bien mo ga fe nya fa ke nti loni na u nti nin keten o ifenna parce que bon armali la je ga fo nga musique nga sombo aman ko la ko le parce que ça dépend ni bitime ken tete bulu hari ka jani ga biti soto fo ga fe be son la bitime nga c'est très difficile oui parce que mali bitime karol bi bon inte biti os la beñe ten quoi oui o beje parce que bon ni problème jame ni telondi mo ki kabe tele ko tala kala ko nga tonya fe ñon ouais o boñe voilà hani ta biti me kado bata ga biti dra ga di ma bon biti men le mandi famba kon la salon ga fo bon ni akasin ko ke biti ko to ou amasin ko ka to bon fe kon la ko ga sa ko imagine donc la ga no mais bon akon la akoma no akoma no ku kikaba ko voilà d'accord o famuta ina fo brafo ka fal nyame wala ame dunga to atema fon la mais fo artiste panelu akatra ulelo ke nyokolo donc ba faire ça la di on pour ka famu akatra panelu ke nyokolo donc fo akatra le du alla silu mo kelenti katugu nalme nyokolo alman kuma ko ha hol donni ani fo mo ko le rasoto mais si la ko la ka donc ha ko financer bon ga songo dunu ka songa ga di ki kanye bari ta fe ke blue kasonga ya di ki kanye ta fe mo dema ala ngenyo dema kana relation ngini mo fe na alon ningo jana ka londe nya bala bara menne ka lon ka fo berma karsa beni bara na dianye donga aka nyalo asa no du ni adema ta donc wato le ma dema wato meni ta kala wato men ka bara no donc sasa ni simbanye ite yo men ser relation ngina fe si message blama na me jabi yo men za ko karsa de moti non karsante moti karsa mo gole itelente moti katu ima fe lungoma abedu goma ime ko to felama na elta sango to lumen resi la no fe ube sakili pour ka dure lele donc wonta nya tinga yo de ma ngi ko bonno to donc asonga dingo ki kale bigi e ka kul nyalon mais ima ko be de mala akika nyaje artiste men la bibibi ni tatanya akika bigi mo ko de ma mais akika du bigi donc istano nya bar halbi intelonni katu ima ko be de mala mo dun te de mala ma kuntem fan la kula nga fan la kul ke ngetis na kul to na kul katanya donc ibraflo sina tam ngin ngalo fe ngin ngalo membe mbul sasa ni ka sembela ibraflo idelta concert ke khaso dlalo ouais dladi man ado ke jajumbera ani jingulu bon mfamfe lala bon mu be mu logo leti logo ken kon lala non logo kon lala nga kashinga kika ke quoi mais ka sot blan tolu bon sero ni
santolana ntatanon drone sino mantaka blaton parce que bon vacances kon la lemo et puis du bon ni beta la wakatara ila fon be organiser ta bandong ni tata drone ni kol kadre sisa maja man tan ken sto folo ka comme tour kaso be ma o ke folo bara lungol benani o be ba ni ala santa way ni ala sonta mala ko itam bele jino ibraflo donc menala ngina ngalo dokote du posé ko ngame ke mabasti ouais voilà donc est ce que teni kaso artiste delta ka sombo ouais ni wiskason ke kason klimbo wiskason ke ouais d'accord kason gamuso kaso ngamuso ouais d'accord ah ibraflo wole mu halbin si konton dan de konton no mena donc si continuer ni ngalo dulu fe ina fo nga fe nyame est ce que ibraflo kaso nga delta ka ibraflo kili ka sinko kanye ke dema temfu ka i encourager dron ka fo berma ibraflo ibe baro mene la baranta bulo kanye ibe baro mene ibe tesite ni ato donc ibe ka so bokan noto ibe ka so bokan diboto kala ke no ibe ka so représenter mbe de mala donc o dron kama pour que do faire le test do nte de mala ka so mbonyende donc de mala ka do faire le test do parce que ibe ka so le représenter est ce que ka so dindal fa ko bon ka fo ibraflo oui de baro mal mena que ta de menja nganke kili de matin donc mako bolé bon ifangalo bebe tanina beni sinko le do sino kasongol bon tonya ketanya na memia belo no même no kam bebe encouragement na bebe douala donc pour moi ça c'est très important au drone sinte quoi oh va ça maja parce que bon ndeta Kenya bon amano parce que bon ndeta Kenya te o rafo carrière mu bon mbala 100% ka ke drone kolem won non ndeba nu ko tele la et puis mfande du benna fon la bon njabo wakato mende sala men ni mala bo bon accusation te quoi image donc kala o drone nga donc wo be ko la le be encourager la tuma be ni ra sonna bo bon mol be o men jafu la drone kani ni keten wonu blanc keten bon conseil o bem dole baran ko la ni mo mal be membe conseil la kanya o c'est le plus important o le fanga ko la be parce que bon wo kon la bon blaki gabe ni dunta doron bon ni manya la ke problème parce que amano sandi ko be internet ko le te pi kunte du la bitun quoi wallahi maje donc a comment non mais bon pour le moment te que me fan la te ba songo bele kon to na songo be doke donc ka podron ko mbal abele mu de parce que bon dul beje ya ka digne ni ko ma ou dul beje ba fe il ni morso to mi asto non mais bon ni men ken ko mata ni men ken ko ñoko je non vraiment je suis très content maja be content ka songo la très bien oui vraiment d'accord nso kontono bla ka songo lien katbu ibraflo na kan fo a diatante na ka be content ka songo la ko bebe sin ko ken ka hala dan do ma ka fo premier baro men na kani abdo farka la kurasa donc ntende artiste mais ndum video man leti ni mo ko ka message bla ma abi nyanyo men silama bare ka fo ka songo dingoni nte ma fo nte ni ibraflo man ko ma kan nte la hakilata nte bole fa ngana artiste lema ngana community israso itano israso representer no redema ke encourager la barola ntede mala ke ka songo ngamade ngambulo ble ko ninga dini no manga dim fane pa ke ko ni tibi ra ke kumenti ra ke ntere katu ira halni ta so le representer la doni ka so londe tele lonta inani fa lonta donc idingol ni dema ngake ala kama ngake kila kama ngake na artiste lo kama nya kaso le betala nya odo donc ngam ko tema ngana ke donc ka ke komba itala ka fendini no mabi ko ibe fa itala wonte de ibad le male ke dema donc ma ning fo ibraflo tola ngani fo panel tola voilà donc ngay dema voilà ibraflo bonton odla donc albi si continuer ni ngalol fe na me ke ma basi ok grand frère no faut pas entendre ta fait biko ni nga songa dingol mu oui odi ni nga songa dingol mu donc albi ibraflo est ce que me ime me donc kelendi la fo fo donc mboto odi oui alba fa donc no faut pas te med odi no faut pas entendre suyante si hamuninne di suyante kaso veraba suyante Lucia muninne di suyante kaso veraba ah ibraflo suyante
numo beberato asiyamba kasoberaba suyante garafa beberato asiyamba kasoberaba baitato isitatigoluje fesi firilo nige baitato isitoluje fesi firilo telesinin gensi aleje erro pusigi banin tungala taba min balini ma funga kalune sego janne mugazoti. Merci Merci Ibra. beaucoup. Merci vraiment diatanya Ibra Flo. Vraiment ika passing suba ko bele nyanya mo ni be direct ma felni ika ka songo dimo bele geno la nyanya bi si ronto halbi ala la carrière tranya donc ala ke de ma ala ka so bono ko ka so artiste bono ko vraiment si ronto donc zina continuer ngalo fe Ibra Flo itela baram ika dam tan sate ou be dam ta wakato ika ko la dol so ta ba parce que ni ka jatemta ka so artiste lu ka so surtout araperia donc il la koni o be ja meta parce que jalal ni fon lo be ja meta mais araperia donc ka solu bo akika beje isiko la dol sota on ko dam tolo katu amandi mo balnye mo kikaye kuma siama fe ma dam tola idu haw dol sota on ba ko la dol sota on mo ko mol ni fon way wo ba kono wo me bona kono oui on te bona kono parce que bon lo lundi ana sigira olympi mbe galon kaso jalo beje horo beje numo beje granke beje donc jongo beje donc ni nata bon comme nga fe wolu nyamem lu gon la lu bena bon galkon la na sigi nyale mais puis ni rama felentelu bon jamol nanya oui ni ko londre boy sa longa fo africain bom ntel beni do dulale lu kono gallo kono jamano kono beni do dulale wallahi parce que jamu membela o jamu ne bela harni bota afrique ni ata europe jaw jamu kilingole bela donc o jamu ne be identifier la kayita tamuni neti wala enteninti donc ni ko la femme ya de salon ga fo bon tellement fa o ba ko le bon mo bal bay tafla le mais bon bara o barandi bon fanne kenya batula bon be nyande bulo la be nyale bulu ko ça dépend ibala bar la nyamem wallahi sinon bon bara o barandi c'est très bien mais kenya le ba man iba kala avec respect bon la dol be je kana son ka tambino la nyasima donc ni wo kete la baro kon don donc ay ben quoi wallahi d'accord mais Ibra Flo aka no ya dul la sima ba comme aka ko le al sota ko mo li fon mais aka no ya dul la sima ba comme donc il a rere bon pour le moment ni ngo aka no ya la sima wala ni ngo ma no ya la sima dol si la quoi ala pero dol si la mais aray ça va d'accord nga tambo la ngo jani nga mo la sila mento albi me do le kala ala hal no ya ke kun kono donc hero fem ba kono donc il la kono bara ibada boni ko kun ngam ala ko la sima ala kan no ya la sima katu ibe kumena ibe kaso ngadi ngo kikale ko tani Ibra Flo yi ala khumante ndebe la sona mela soli tulo ala halo kila halo kay kana direct accepter wonte depuis melon depuis contact internité fo kana contact dunité ka direct ko mo fe ni accepter fo ka sigi no mabi Ibra Flo mbere sona mela menti ala le halo donc vraiment be baro menna akani bento la kontani ben nyanya ni be kaso nga kanu dun mbele jeno juskumula donc halbi ala la baran tanya kalna fa di ma ko kono vraiment si konton danta konton no mena kaso nga dum alu direct ala partager donc ngana ko ke kubati ni nemu na koti na alga ni partager alga la ko le partager donc alga ma liati dasi ni nemu kaso brabati Ibra Flo si konton danta konton no mena yeah merci beaucoup no faut le douiller ouais no que partager bimbele jaon on est là nous sommes fiers d'être Kasonké 100% original mama ka petini ubeba kala 3 magazi dambele ni ndoni fa dengene ka nyame inte boli katugunne tara konte mo sideli tasma blenga bi danne kono te boli ni ko yeti nga so ube boli kasunga de umesira kangalon te boli ko barcelona am beni gadoni debi ala ediya da beni gadoni mama sifo ye dilisi fo po je vous aime adawlem je vous adore nimbe kranjoni kasonga dum nimbe kranjoni kasongo men be fanfe nimbe kra telelnye ali ji jaro video partager nga kena kulfe ni nemu na koti ni nemu na artiste donc si janguno ne la labe donc si wasuno ne la labe lawlandi ni kan na ko kela status la
donc xela kule kala ni nel mun artiste ti ngani no bon no to ngani dema ngani la nyata ko nyaani mo be amal la de bello ne de artiste be ji mo be Nigeria de bello ne de artiste be ji ibela barolla duna be xelo ntale lu jënendi donc ngay présenter ni la ngay wasuni la ngani na gani lon na fa bolé la na fa bala ni na fa bala nteli ni lon talantele lonta ni no ka concert ke dunya bla ulandi ni gala ka son konto halni mo gol man kuma no kotolo ma famu iken sa me ka son kon me to la ka so le representer ni bolla ma ngini ngata na ko bi rabota logo abota ka so le logo be minto abe ka so le logo galu abebe ka so le on ka so be le mo kilindi ibra flon si ronton dante konton no mena halbi cross te la baranga verme cross tan ne bar do fraka ibe ka so ngadi ngol la kontani ibe ka so ngadi ngol la nyanya ni ibe ka so ngaya kanu dun ka so ngadi ngol to donc si ronton dante konton no mena vraiment halbi ala baranta nya ala baranta merci beaucoup la dir ka men belu ibulu donc ka so ngadi ngol ni halbi ani kela fani lu konton donc halbi si ul bele jeno okay janni nga botrete kono vraiment ka menke nte folsi yo konton janni ka dungu mo kono adiata nyanga bunyama ni mbento la barandu la tala nyaade katu nator kandela direct lo accepter donc mo ki kale bi jesi passer si abeda bonni ne ramansi konton dante konton no mena vraiment ala khesra adiata nyanga bunyama vraiment merci beaucoup grand frère non merci à toi aussi non vraiment c'est rien ngole fongo ka songol bebe sinkula ni raje bon ite dura hara nganne ya ga fo konta kana jangana ira question kenku bon hakilo le benku bon mo ga sa rapide ga sa tu si docteur clino mais ira fontaine donc hara da wodroma bon ndata ma fana on te kalsu kudron bon parce que kalsu si kuki ka zere mais même quand nga beti nam 100% ni te ibra flo mako bala o muni neti dro parce que keri bon ni fe beje dro banta o kalsi ngo mu wato ko le mais ni la na yani fe beje donc wolen te banna quoi madia donc surtout je vous aime je vous adore merci beaucoup et on est ensemble je suis là pour vous après ça dingol fe atangole mo ipa from be nyoko bulu si konton dante konton no mena la dir rango dol be bulu ka fa so ngadi mo bulu ni harbi bon la dir rango ke memmente bulu ka fo womle ngay nyoko mutaklinti wallahi me ga lon ga fo be mu ka so ngole wallahi ti nyoko de mano jamen si nyoko de mano bon mo gol teklinti mo gola sto tan teklinti et puis mo gola hakilla tardul teklinti quoi wallahi mais bon doni ni ta doni ken mo bon sinon bon mo mi afo no ko si mo ko non fenti mais bon bela doni c'est très bien ni ta doje bon nte wo de mano adu sana sto nyame ma bon te men ken wo yente so ko woni du flenti fenten tablu mais bon rappel men be jeni be so nan tele bon kan ni nga waxatol to bon satan ta dula ma wollo satan du odu ka dula do lon te du ma wollo mais ni bon ni relationner tam ignore la donc ni ñoko de ma quoi wallahi voilà problème be tene parce que donc la be jaaka nok do ma wi donc la non satan du do be je bon biti drani bon musique fan kono la information na asiginya do du ko parce que composition musique drone te ka fo be micro tala musique la musique akora ça bon et bien lettre même fala do be je mo gole be la lettre ça fait la khadima mo gole be la biti fala khadima oui donc ni teme o non bon ni mo gol be ignoro bon albe ignoro fait bon ay ke ya ça la fait do ga do lon do man do lon na siata bon opportunité si aya quoi bon voilà donc deke mbodro ne fla rappel ni na fanu bene bon fanu dul ibe sin ko la tonya lante pour moi même de digla na fanu parce que be batala be mendina o sinte bon ta fla bon ka fo me pression que les parce que tonya la bon be batala imadia bon ni ala ma men que le me wonte que la donc pour moi c'est très bien je vous adore wallahi wallahi merci beaucoup donc ibra la fan khas bele jeno au khabal bele jeno merci la ndeken si même falni al kurasta al dofra la testo al be menna donc ala khalon kila khalon al dofra langre donc isi mono no to nyaawonya si lono nyaawonya donc istano nyaawonya ala ngangi ngake
katu ni tatanya alantelol tatanya ina fonga falnya kuma kiline mo saga kan dorne ibe khaso le representer vraiment ibra flo si onton dan to onton mena onton kiline mo donc fo adna wuli mais ngina no ni kum donc si onton ati atanya kujago albi ala khaso tanya ala khaso tanya khaso ngadi ngono ke blo di nyoma alantelel mo kilintin telel mo kilintin donc ngana artiste ndema nga khaso la nyata ko du nyangi ni khaso itano nyanya o nyango nyangi ni ngabbe ngo dun ni nyonte alantelel mo kilintin telel mo dono ko todi donc nim bembali abe khaso bi khaso metano nya nin be ngo be khaso nin keta kilinti donc nyo khanu dalante de jusu ko la nyo khanu jusu ko la nyo de ma nyo bono do donc aga siala fe khaso itanya ibra flo konto no be dan to konto no men vraiment merci beaucoup kana direct accepté diata kaso ngadi ngo belge no ni si konton fiete kaso ke jama be tola si konton kaso ngadi ngo be tola ima ke fengama ira ke kaso le kanu kama donc si konto albi ala khano to ala baran tanya vraiment diata ni ku yo merci beaucoup. Merci à vous aussi, merci. Be fiete kaso ke page membre ba be konton na fon fen be je men be ligne ramante ligne kal beni chalimbraji. Merci beaucoup. C'est Maman Rapetini. Abega Petini. Merci, Nibita, donc Nidum merci beaucoup, Rebraji. Ibrahima Traoré, donc Albi Alarbaro Tanya. Merci. Merci à toi. Donc, Benala Ibra Flo, donc, na contono brason. Mais, Jani Rabo Ibra Flo. Donc, na me kema basti. Ah, bon, problème de ngana original fo kason ke ou bien il on a na re fo folo med ni ça fait le ben la med merci beaucoup dans les vous alu jallim braji al ben sege fon fen beli ram men bok magam men tok magal ben jallim braji merci beaucoup wallahi vraiment je vous adore vraiment merci. Suyante decía Munine de Suyante caso veraba Suyante de Lucía Munine de Suyante caso veraba. Merci beaucoup, merci. Je vous merci, Bra, merci. Rasuro merci. Voilà, façon on dit on ni braflo le tumbe nyoblu albe sigi taka direct me makono donc direct ne tumunenti nsi façon on dit on belge no konton ito ni jamola ni ne mo kasoti kaso braba façon on dit on be dunia laula ni na konton no benye fefe ni be sinko kenen kaso nye fefe ni kaso nga yakadinye donc isinko ni ba kenen kaso dunia aketa sifa o sifati sinko nya kasia na fulukilinte kaso du dema nyaka sia wonte na fulu kilinti donc me kaso ngadi ngo belge no konto na kaso ngadi ngo be dunia fango fang be konto no ito ni jamola bi ibra flo le tumbal bulu direct kono ni ibra flo boteji nzina ko makaso kulu ko nzi ibra flo du konto jana ko makaso kulu ko vraiment kana direct accepter adiata nya ka bunyama nzi konto ito ni jamola ibrahima tawore halbi ala ka barantanya ba kere ngan kaso le kama ala ka kaso tanya ala ka dula baran tanya nzi konton dan ta konton no mena dia tanya ka bunyama kaso ngadi ngo belge no si konton fiete te kaso ke jama be si konton ibrahima trawore albi ala ka baran tanya itrawore donc merci beaucoup albi si continue comment fait kaso artiste lu albi ala ka bengo sabati albele jeno be evete ni luna talla donc don ni nemu abeme keno lunkili bari hakilo ba bela ansa bele jeno invité aka dial nyamo mo du kana direct lo kono ni alni kila suntal si best to kili ni nemu kaso di kaso ngadi ngolo invité ka bengo tun kaso ngadi ngoni yonte kaso itanya nyame donc mako bolela kana artiste du night direct kono donc ha inginen ha ila barol tabulola donc hanni meyin ga ofana hali kay inati direct kono donc kaso ngadi ngolo kayje o do mo doleti asiala fe alsi bele jeno sto direct kono don nem na kontono be kaso ngadi ngo bele jeno kaso ngo be dunia fango fam pite te kaso ke la kontono be passing antike do ta kamale kaso ngadi ngolo kamale
pasim tental taki ka songo ngol talem donc na kon tono bal ni alu dunya fango fanka barke nyoko fo fil kante kabar malta amala ka songo na kon tono be kabar france fango to re fo sio de maga na kon tono be kabar france adama sidi be ko to re kabar ni espagne be kon tono maga sidi be kabar munci na kon tono be ka wis ka songo ke fo malla kan to mo fo fana fo ka songo dingo fanfan kabar mo ko na kon tono be ka songo dingo be dunya fango fan ke te ka songo ke ba belge no kon tono cheni toure kabar italie na kon tono be fo asi jongula ma jongula fo fana ka songo dingo belge no ngamen to fo ni ngoma be to fo la donc si ko mo la man ko ka so ka bo bari za belge no kon ton ito ni jamo la dawo nyakili halbi ala ka so tanya ka be ngodu ni nyonte jisu ko la halbi ko ko ni sira so tanya ala ko la tege ko na ka so to ala ko na kasi ka songo dingo nga nyolo la bon ni nyonte nyolo fan na fa ko bon ko siamanti ka to ni nyolo zihene nyolo ni nyolo be ngo sabati donc ni nyolo asia la fe ka so tanya hakilla ni maisia ni tomo bi dreti nga mo me bi te ole mi bra floti je bra flo on ton ka so artiste bel je no on ton ana direct accepté adiatanya nga bunyama amake na fulo kama akake kaso ngadingo kama akake kaso le kama donc ali ben si konton kaso artiste bel je no konton al bel je no be invité ni donc hanni artiste ni te kaso ngadingo bel je no be invité ni hakila nyama mo la donc ibe invité ni na numéro be passant to ka bangal sin contacter whatsapp la donc ni akadi al kana direct kenti kala kila tafa kila nyima mais c'est grâce au tanya donc asi ala fen ni al si direct ke ni be direct du on lu mais al sin kilino du whatsapp la donc ala kila tafa al sin kilino du na téléphone numéro direct la numéro be passe on na fanga fal nyame al sala kila tafo donc aso courant merci nentum bi direct donc si kumo bula jang kumo manoko wala ni nta menga soto mo kono donc si o ya fo ngini fe comme kumo manoko nentum bi tati merci beaucoup alibi ala ka suero din tenen ka sama di mo belgi ngoma jana nga bo direct kono donc si ni soy na me signa kili tumu tan te fam folde al soy na me hakuli denge dabo kuli denge kosebu denge jakite sebu denge dabo denge dabo denge jikine denge burema jikine denge hakote mola kota no fe mola fulende bengisila mama jolende be juna dal wala direct kono mo bandare donc men jani ngabo Ibrahim adam merci Ibrahim merci Ibrahim ka solo kwa ka solo dino belge mo ele merci mo ni ka solo ka ana artiste yo merci o men be sona bo am to lokko kam ka solo ko ka solo dino ata logo be mi ala logo takanya ala ka solo be takanya ka solo dino belge mo ya ta ko be ko ni ala ko na tin del ka dama le ngay ñobu kaso merci à vous tous ala ka sure din tan apel bel genoma dama le ngay ñobu merci tire ci bande jan donc ka sure le ah oui merci, assure de moi. Fais le canapé depuis Malta.